বিজেপি হিন্দি তাই চিনি সিপিএম রক হিন্দি বা তাই তাই বদল রক যে ষড়যন্ত্র খাইতংমানি আমনি বিরুদ্ধে চুং তাবো ফেরক মারিনাই হাইছি কে কক হাইছি থানায় কয়েকদিন ধরে যে চিনি গরম গোনাং প্রেমলাল মৌসুম চিনি ধলাই জোনালনি চেয়ারম্যানनि বিরুদ্ধে যে কয়েকটা মিডিয়া চ্যানেল তাই কয়েকটা পেজ চ্যানেল রক বরং যে ভাইরাল খাইदंमानि আমার ককে টিফিলनाय কখাইছি চিনি आम्बासा दिब्लं बिसिङाव कायसा बिसि दङ कमलाचरा ভিলেজ कमिटि ও कमलाचरा ভিলেজ कमिटियाव सेगुनपारा होननाय कायसा पारा दङ ও पाराव आरो एलाकानि बर' रं बागै दैनि टेंकि तांना सानामना कक दंमानि आमो पन्चायत एफएफसी फान्ड नि बिसिं तै थियाबा आरो जों खोनाखा जे आरो चिनि ब्रम गोनां जोनाल चेयरमैन तथा चिनि प्रेमलाल मौसुम नसे बनो बय सामखायरु ब इ थक जाखा रद जाखा नै मुगो फाल जाखा नै जे कक्सिल सामो आबो सम्पूर्ण मिथ्या अभियोग अमो जों आमो निंदा खायो ताम हिनबा पन्चायत ताबो चिनि आरपीएस रक जीआरएस रक बरक से ऑफिशियली ताबो रान खाय दङ पन्चायत कुनो मेम्बार कुरुई चेयरमैन कुरुई त्याबन बगै जों साना नायो जों ब्लक कमिटि नि बिसिं जों सेलेङो जे आमहाय कक्सिल सामुं रंनो जों चिनि तीव्र भावे जों निंदा खायो इंगे विशेष के जों कायसा मगो जों आरो एक्शन नानाय चिनि चिनि कमलाचरानि आरपीएस किशोर अधिकारी बहाय के कक साखा प्रेमलाल मौसुम सामुं दायित्व रिखानै ब एकजन आयो ब कमप्लीट नै तंतुतै कमप्लीट तंतुतै ब सालसाफोर थांनाया तारमाने ब बिनि डिउटी बखाया ब पन्चायतआव थांया ब बाहाय नक तंतुतै ब बेतन चाय दंखा आमो चुं उर्दुदन कर्तृपक्षनो चुं कमप्लेन नाय किशोर अधिकारिनि बिरुद्धे ब जे सामानि जे बिन स्टेटमेन्ट आमो रंग स्टेटमेन्ट आबन बगै चुं Tipra Motha चिन ब्लक कमिटि रक चुं तीव्र भावे निंदा खायो ताई आरो जे नुकजाखा इंटरव्यू नामानि आरो फरकसा राजेश देबर्मा होननाय बरक फरकसा नुकजाकमानि आबो चिनि Tipra Mothani नो चिनि एक्स प्राइमारि कमिटिनि प्रेसिडेंट बिनि पन्चायतआव बिनो सामुं खायथानि बनो चुं कुइद खाय चुं बनो दायित्व मानि ब सामुरनो ब 2 नम्बर भावे ब रां को खायमान बगै बिनि जे मिसयूज पावर नो मिसयूज खायमान बगै जों बनो अलरेडी सस्पेंड खायजा ताबो ओ सस्पेंड खायजा मनो बजल जागै आमो चिनि Tipra Mothani बिरुद्धे ब नाङै दंखा बीजेपी रक खालायै जारो बिन लगे दङ आरो कयजना दङ कुइद खाय जों बनो दायित्व मानि ब सामुरनो ब 2 नम्बर भावे ब रां को खायमान बगै बिनि जे मिसयूज पावर नो मिसयूज खायमान बगै जों बनो अलरेडी सस्पेंड खायजा ताबो ओ सस्पेंड खायजा मनो बजल जागै आमो चिनि Tipra Mothani बिरुद्धे ब नाङै दंखा बीजेपी रक खालायै जारो बिन लगे दङ आरो कयजना दङ चिनि आरो कमलाचरानि रायपासानि कयजना बीजेपी नि पेटुआ नेता रक दङ बरनि कक बाय ओ राजेश देबर्मा आमहायके ब न्यूज सराय दंखा आबन बगै चुं जे नाय दंनाय ताबो चिनि ओ मिडियान बिसिं तै जत लुकुरनो चुं साना मुजुङो जे ओ जे एलिगेशन कामानि अमो सम्पूर्ण मिथ्या ताई अमन कुनो बेस क्रय बेसलेस इंगे आबनि बिसिं तै बुचुं साना मुचुं किशोर अधिकारी बनिजनो साका ओ सामन बागै ब खक्साबनो एफटीओ ताबो ब खायाखो ब खक्साबनो एफटीओ खायाखो के ब बाहाय के राजेश देबर्मा ब बाहाय के साका बीजेपी नि बरक बाहाय के साका बनो रां चाखा सिमेन्ट चाखा तामु चाखा नै अमो सिमेन्ट नि दायित्व दङ आरडी रक बरक साप्लायर नाय रड इ रक तो अमो इ बादा डाइरेक्ट अमो चेक बाय एफटीओ होइतेसे बरक पेमेंट खायजागो जरो कतारो ब बाहाय चानाय ब एकजन सिनियर हिसाबै आरो नि एक्स चेयरमैन हिसाबै ब सुदु लेबार ब अमो ब किशोर अधिकारी नि कक बाय ब लेबार सिमि ठीक खायरिबो आं बाय कि देराय थांगा इंगबा चुंबा एलाकान बरक चुं एलाकानि कायसा गणमान्य आरपीएस नि सेक्रेटारि गक चुं कक खानायखांके चिनि एलाका उन्नति चुंनायखे सामनाय नामो आगन बगै चुं सेलाङो चुंमो इमिडिएटली जे भाइराल थांमारक आमरनो चुं
ওকো চুং সেলেঙ্গো তাই যে রাজেশ দেববর্মা बिनि बिरुद्धে जों ताइबो को खायनाय बिनि बिरुद्धে जों चिनर गोबां एलिगेशन दङ जों बुसकां सालो बिनि बिरुद्धে जों प्रमाण सह जों बुसकां मिडिया खायनाय आसुगनो हामबाय ताइचिनि रेबतिनि को जों मासानाय जों मथानि ngoi पेरेंट्स पार्टी ngoi 47 नि जे ब बिनि जे कक सामानि अमो जों बेलायनो सेलेंखा ब निजेनि बागैसे कुनु आदाय खायमाया बिनि खरकसन बागैसे ब बाहायके 12-13 लाख टिप्रासानि बागै ब डिमान्ड खायनाय अमो जों बेलायनो वाना जाक्ताबो ब बिनि बागैसे ब कुनु खायमाया ब बुइन बागै तुं बताम खायनाय आबुन बागै जों सेलेंगो बिनो तंमुरंनो दाय जों खानाखा ब कदर कदर सामानि जे दलाय डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कलेज नाय मानि बको बेंग हाकाव मेडिकल कलेज बनो जों सुंनां मोजों निन मेडिकल कलेज बरो बरम गारां एमपि बाबू कक सामा सिमिंगिया प्रेक्टिकल खाय थंना नांगौ नों वैसा साका लंग्राय चिन बरो करनो लामा गाना মই कुदुम फालनाय रनो नों को फालनाय से तांग्रनाय नै बको बेंग हाका मो 2-3 बছर नि थांका क्लाइमेके श्रिंखे तंदि चुपखे तंदि बुइनि पुतुल ngै ता तंदि हायके चुंबाय तिब्रा मथाव जन खायबायदि যে কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির অন্তর্গত যে কয়েকদিন আগে যে বিজেপির কয়েকজন নেতা সিকি আদুলি নেতাগুলি যে অভিযোগ এনেছিল সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এটা ভিত্তিহীন এবং ওইগুলি সব মিথ্যা কেননা আমি এটাই প্রমাণ দিতে চাই যে কাজ করা হয়েছিল যে ট্যাঙ্কি কনস্ট্রাকশনের জন্য যে করা হয়েছিল ওই কনস্ট্রাকশন হচ্ছে যে পিডি এফএফসি 15 ফাইন্যান্স কমিশনের ফান্ড থেকে কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল কিন্তু ওই অভিযোগে বলা হয়েছে যে ওই বিগত যে পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান এখন তো উনি আর চেয়ারম্যান নেই প্রেমলাল বাবু এখন উনি হয়েছেন যে ধলাই জোনালের চেয়ারম্যান ওনাকে অভিযুক্ত করে ওই কেদার ওই বিজেপির যে নেতাগুলি অভিযোগ করেছিল এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কারণ ওই কনস্ট্রাকশন হওয়ার কথা ছিল হচ্ছে ঠিকই কিন্তু উনি শুধু লেবার বা মিস্ত্রি ব্যবস্থা করে দিয়েছিল যে পঞ্চায়েত ওখানে ওই কমলাছড়া ভিলেজ কমিটির যে ইনচার্জ ওনাকে বলেছিল যে মিস্ত্রি জোগাড় করে দেওয়ার জন্য শুধু উনি তার কথার মতে পঞ্চায়েত সেক্রেটারির কথার মতে মিস্ত্রি জোগাড় করে দিয়েছিল সেই জন্যে ওনাকে অভিযুক্ত করে সোশ্যাল মিডিয়া বা পত্রপত্রিকায় ভাইরাল করে দিয়েছে এটা সব সম্পূর্ণ মিথ্যা তাই এখনও এই বিজেপির যে কর্মীরা এখনও ভিলেজ কমিটি আমাদের আম্বাসা ব্লকের অন্তর্গত যে অনেকটা ভিলেজ কমিটিতে তারা এইসব ওনারাই কাজ করেছে যে ওই এফএফসি ফান্ডগুলির কাজগুলি সলিংকন আর অনেকটা বক্স কালভার্টকন অনেকটা প্রজেক্ট তারা বের করে এই পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে ঘুমে রেখে তারা বিজেপি কর্মীরা এইভাবে কনস্ট্রাকশন করে চালাচ্ছে এবং তারা কাজ করে যাচ্ছে ওই যে সেসব কাজগুলি করেছিল সেগুলো অনেকটাই অনিয়ম আপনারা যদি গিয়ে তদন্ত করেন অনেক তদন্ত মাধ্যমে অনেক বেরিয়ে আসবে যে অনিয়মের অভিযুক্ত তার জন্যই আমি বলতে চাই যে ওইসব অভিযোগগুলি আর করবেন না।